Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Sadhan hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan muawwid yang terakhir, penghalang dari belajar yang ke-10, dan kita sudah masuk di pembahasan hal-hal yang kadang menyibukkan kita dari belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Ma zilna fi كلام عن الأوقات المهدرة عند بعض طلبة العلم، الأوقات المهدرة عند بعض طلبة العلم، وهذا من التقصير في أمر الوقت. هذه الأوقات المهدرة من استغلها حصل خيرا عظيما. من الأوقات المهدرة التي قرأناها في المجلس السابق الزيارات تكلمنا عنها في المجلس السابق، واليوم نشرع في الأمر الثاني من الأوقات المهدرة. Di pertemuan yang telah lewat, kita telah mengambil waktu yang disia-siakan di sisi sebagian penuntut ilmu, yaitu banyak berkunjung. Di pertemuan ini kita lanjut lagi dengan pembahasan berikutnya. الأمر الثاني الاشتغال بأمور مفضولة. الاشتغال بأمور مفضولة، أن يشغل أحدنا نفسه بأشغال مفضولة. فبعض الناس إذا قرأ ساعة وشعر أنه استفاد أخذ يروح عن نفسه أضعاف وقت فائدته. قرأ يسيرا لكنه روح على نفسه أضعاف هذا الوقت الذي استغله. قال: ولا يقول أحد إن الترويح لا ينبغي، بل ينبغي ولكن بقدر. فبعض الناس إذا قرأ ساعة اكتفى، أو إذا حفظ آية أو آيتين أو حديثا أو حديثين في يوم اكتفى، وقال: أخشى أن أثقل على نفسي. صحيح أن الناس يختلفون، فإن كان عندك قدرة وطاقة فلا تحرم نفسك شيئا واستغل وقتك، فإن العمر قصير والعلم كثير. وإن من تلبيس إبليس كما ذكر ابن الجوزي وغيره أن يكتفي الإنسان بنتف من الفوائد حصلها من قراءة الله، ثم يدخل الشيطان عليه مدخلا ويقول: أنت خير من غيرك، فروح عن نفسك، فيجعل مدة الترويح أضعاف مدة الفائدة التي حصلها. إذن هذا الأمر الذي ذكرناه هو من تلبيس إبليس، فإنه يأتي لمن انشغل بالعلم، هذا في خير. لمن انشغل بالعلم يأتي له من هذا الباب، من باب الترويح، لأن الترويح أمر مطلوب لكنه بقدر، فيأتي إليه من هذا الباب ويقول له: روح عن نفسك. فإذا به يضيع كثيرا من الأوقات تحت مسمى الترويح. Kata beliau, perkara yang kedua yang kadang disia-siakan oleh penuntut ilmu adalah mereka menelantarkan waktu karena al-istighal, mereka sibuk bi umurin mafdulah, dengan perkara-perkara yang tidak utama. Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak utama. Seperti salah seorang dari kita menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak utama. Sebagian kita kalau sudah membaca 1 jam, dia merasa dirinya telah mengambil faedah,
maka dia mulai yurawih an nafsihi. Mulai dia membuat dirinya beristirahat. Iya. Ad'af waqta faedatihi, lebih panjang daripada dia pengambil faedah. Jadi lebih panjang waktu istirahatnya daripada waktu dia membaca. Iya. Salah seorang dari kita tidak boleh juga bilang istirahat itu tidak pantas, tidak harus. Tidak, bahkan sepantasnya istirahat, tapi sesuai dengan kadarnya. Iya, harus istirahat, tapi ada kadarnya untuk istirahat. Ada kadarnya untuk istirahat. Sebagian orang kalau sudah baca 1 jam, dia merasa sudah cukup. Kalau dia sudah hafal 1 ayat, dia merasa sudah cukup. Dia hafal 2 ayat, atau 1 hadits, atau 2 hadits dalam sehari, itu sudah cukup. Dia berkata, saya khawatir akan memberatkan diriku. Dia berkata terhadap dirinya seperti itu. Benar, orang kan berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Kalau kamu memiliki kemampuan, jangan kamu haramkan dirimu terhadap sesuatu dan menyibukkan waktumu. Umur itu pendek, ilmu banyak. Umur itu pendek, sementara ilmu yang kita mau dapat banyak. Maka kita harus sibukkan diri kita sesuai dengan yang kita mampu. Sungguh termasuk tablis iblis, tipu daya iblis, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dan selainnya. Seorang itu mencukupkan diri dengan beberapa petikan faedah yang dia dapatkan dari yang dia baca. Kemudian masuk syaitan kepadanya dan berkata, kamu lebih baik, sudah lebih baik dari selainmu. Ini talbis iblis, kamu lebih baik daripada yang lain. Istirahat dulu, biar dirimu tenang, biar dirimu istirahat. Maka dia jadikan waktu istirahatnya itu lebih panjang daripada waktu mengambil faedah. Dan dia berkata, itu sudah cukup. Ini masalah. Sungguh ini adalah tadi yang Syekh katakan perkara yang tidak bagus, yang kita lebih banyak beristirahat daripada mengambil faedah. قال ولقد مر بك آنفا آثار عن السلف الصالح تبين كيف كان حرصهم على عدم تضييع لحظة من لحظات عمرهم. مر بنا آثار من هذا القبيل كقول محمد بن عبد الباقي الأنصاري: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال: وإن الناظر في مكتبات بعضنا يرى عجبا. يرى كثرة الكتب ويرى إعراض صاحبها عن قراءتها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام سديد عندما سأله سائل عن أهم ما يقرأ طالب العلم وبماذا يبدأ في قراءة الكتب والتفاسير، وذكر من ضمن كلامه جملة ينبغي أن نقف عندها ولا بد من ذكرها، لأن بعضنا يهتم بتحصيل الكتب وجمعها، بل وينفق كثيرا من ماله في سبيل تحصيل النسخ الجيدة المطبوعة والمحققة والمجلدة. يقول شيخ الإسلام: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. أوعب في الشيء إذا تعمق في الدخول فيه، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا. قال: من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك.
هداه بما يبلغه من ذلك. ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهذا شأن من لم يوفق إلى طريق الهدى والرشاد. وهذا شأن من لم يوفق إلى طريق الهدى والرشاد. Kata beliau, sungguh telah lewat sebelumnya penukilan-penukilan dari salafus soleh yang menjelaskan kepada antum bagaimana semangat mereka untuk tidak menelantarkan waktunya walaupun sesaat dari waktu-waktu umurnya. Dan sungguh orang yang melihat, ya bagi orang yang melihat di maktabah, perpustakaan, sebagian kita akan melihat keajaiban. Dia melihat banyak sekali kitab. Dan dia akan melihat bagaimana ya orang-orang yang berpaling dari membacanya. Kitab banyak tapi yang membacanya sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hal ini memiliki ucapan yang bagus. Ketika ada yang bertanya tentang yang paling penting yang dibaca oleh penuntut ilmu, apa yang harus dia mulai untuk baca dari kitab dan tafsir, maka beliau sebutkan di antara kalimatnya itu jumlah yang sepantasnya kita untuk diam membaca kalimat tersebut. Dan harus kita sebutkan karena sebagian kita kadang perhatian untuk membeli dan mengumpulkan kitab, bahkan dia menginfakkan banyak dari hartanya untuk mendapatkan cetakan yang bagus, yang telah ditahqiq dan mujallah yang bagus, ya, tapi dia hanya membelinya saja. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguh umat telah memberikan perhatian yang sangat pada setiap cabang dari cabang-cabang ilmu. Tapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hatinya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada apa yang menyampaikannya dari hal tersebut, dari ilmu yang dia ingin dapatkan. Tetapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala butakan hatinya, maka banyaknya kitab itu tidaklah menambah kecuali keraguan dan kesesatan. Banyaknya kitab itu hanya menambah keraguan dan kesesatan bagi orang yang buta hatinya. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما ترجم لعثمان بن سعيد الدارمي قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وكما قال شيخ الإسلام كذلك ليس بكثرة الكتب، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. Sungguh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau telah berkata ketika menyebutkan biografinya Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, beliau berkata, innal ilma laisa bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati, bukan dengan banyaknya kitab. Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat, akan tetapi dia adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati seorang. Tapi syaratnya adalah al-ittiba. Dia cahaya, tapi syaratnya adalah dia mengikuti dan menjauh dari yang namanya hawa nafsu dan perkara baru. Itulah ilmu yang diinginkan. قال الشيخ السدحان: ذكرت هذين الأثرين، أثر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي، قال: ذكرت هذين الأثرين لأن الواحد منا إذا قلب النظر في هذه الكتب التي عنده
رأى أن حجة الله عليه قائمة، وأنه أورد نفسه الموارد إذا فرط. فهذه الكتب لو أننا رتبنا أوقاتنا وحفظناها من فضول الأشغال، وحفظناها بما يعود علينا بالنفع، ثم رتبنا وقتا للقراءة، وسيأتي إن شاء الله بيانها، ووقتا للحفظ، لرأينا لذة وحلاوة في الطلب، ولشعرنا بشغف للمزيد ونهم للقراءة والبحث. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ كيف شهوتك للعلم؟ اسمع الجواب ممن قد وجد لذة العلم، من وجد لذة التحصيل. قال الشافعي رحمه الله: أسمع بالحرف مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنان به. سبحان الله، انظر إلى هذا التعبير الذي وصف شغفه بالعلم ولذته بالتحصيل. يقول: عند سماعه لشيء لم يمر به قبل فائدة جديدة، يود أن لو لكل أعضائه أذنان، الأذنان سمعت هذا الشيء الجديد فتلذذت، فيقول: لو أن لكل أعضائي أذنان حتى تلتذ بسماع العلم. قال: فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، الشخص الذي يحب المال وأيضا بخيل حريص على ماله، هذا حريص على الزيادة في المال، ثم إنه لا يخرج شيئا، فهو جموع للمال منوع لخروجه إنفاقه. فقيل له: كيف طلبك له؟ بحثك عن العلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. إذن أنا أطلب العلم وأبحث عنه كما تبحث الأم عن ولدها الوحيد الذي فقد، هذا معلوم كيف تكون حال الأم في مثل هذه الحالة. Kemudian kata beliau, saya sebutkan dua asar ini, dua penukilan ini, yaitu penukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Karena salah seorang dari kita, kadang kalau dia telah melihat kepada kitab-kitab tadi yang ada di sisinya, karena dia melihat bahwa hujah Allah ini telah tegak. Kalau begini saya akan membuat diri saya celaka. Iya. Kalau saya lalai dalamnya, maka kitab-kitab ini sebenarnya walaupun banyak, kalau seandainya kita merapikan waktu-waktu kita mengatur laurattabna awqatana, seandainya kalau kita atur waktu-waktu kita dan hafidnaha, dan kita menjaga waktu kita dari perkara-perkara yang tidak pantas kita sibukkan diri di situ. Wa hafidnaha bima ya'udu alaina bin naf'i, dan kita jaga waktu ini dengan apa yang akan kembali manfaatnya kepada kita, maka kita akan mampu mengatur waktu untuk baca, sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya, waktu untuk hafal, maka kita akan mendapatkan kelezatan, keindahan dalam belajar, dan kita akan merasakan bagaimana keinginan untuk menambah, bagaimana semangat untuk membaca dan membahas. Dikatakan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah, beliau berkata, saya mendengar Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, dikatakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana syahwat kamu terhadap ilmu? Bagaimana hasratmu terhadap ilmu? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya mendengar satu huruf dari apa yang saya belum pernah mendengar sebelumnya, maka seluruh anggota badanku dia bernikmat.
dengan apa yang didengar, seperti apa yang kedua telingaku bernikmat dengan. Itu dikatakan fatawaddu a'dha'i. Semua anggota badanku ingin juga mendengar seperti kedua telingaku mendengar. Nah, ini Masya Allah. Ini nikmat dalam belajar. Ketika telinganya mendengar, semua anggota badannya juga ingin mendengarkan apa yang didengar oleh telinganya. Terus dikatakan kepada beliau, bagaimana semangatmu terhadap ilmu? Kalau tadi, bagaimana syahwatmu? Ya, terhadap ilmu ini bagaimana semangatmu? Beliau berkata, Rasul Jamu' al-manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Adapun semangat saya dalam ilmu itu seperti semangatnya orang yang mau mengumpulkan harta. Seperti semangatnya orang mengumpulkan harta dan tidak ingin pergi, tidak ingin mengeluarkannya. Di semangatnya seperti orang yang mengumpulkan harta dan manu, tidak mau menginfakkannya, tidak mau mengeluarkannya. Ya, dalam mencapai kelezatan, kenikmatan harta yang dia kumpulkan. Ini ketika beliau ditanya bagaimana semangat, seperti semangatnya orang yang mencari harta. Terus dikatakan juga kepada beliau selagi, kaifa talabuka lah, bagaimana ya pencarianmu terhadap ilmu? Dia bilang, pencarian saya terhadap ilmu seperti seorang perempuan mencari ya anaknya yang hilang, yang mana dia tidak punya anak kecuali itu anak. Jadi dia mencari ilmu seperti perempuan yang sedang kehilangan seorang anak, yang mana dia adalah anak satu-satunya yang dia punya. Antum bayangkan kata Syekh, bagaimana itu keadaan itu perempuan. Ya, ketika dia mencari anaknya itu. إذن هذا الأمر الثاني من الأوقات المهدرة، الاشتغال بأمور مفضولة. وذكر في خاتمته مكانة الكتب والانتفاع من الكتب. من اقتنى كتابا فإنه حجة إلا أن يؤدي زكاته بقراءته والانتفاع منه. والآن ننتقل الأمر الثالث، وهي الأشرطة السمعية أو ما يقوم مقامها في زماننا. فالقصد هو المقاطع الصوتية أو المرئية، الانتفاع مما سجل. قال وهي والله نعمة. الأشرطة السمعية وهي والله نعمة، لكن كثيرا منا فرط فيها. وسبب التفريط في هذه النعمة يعود إلى عدم الاهتمام بترتيب الوقت. ولقد قرأت أثرا في أول الموضوع أن السلف كانوا يقولون إن العلم يؤتى ولا يأتي، هذا في زمانهم. قال والآن يؤتى ويأتي بواسطة هذه الأشرطة التي تعين طالب العلم. ولقد ذكر المستمعون لها أن فيها خيرا كثيرا، ولقد انتفعت بها واستفدت خيرا. أقول هذا من باب التحدث بالنعمة. إذن هذه المقاطع المسجلة للشيوخ، سواء شروح لكتب أو غير ذلك، ينتفع بها كثيرا من وفقه الله عز وجل للاستماع. يقول الشيخ لقد انتفعت بها واستفدت خيرا. يذكرون عن بعض الشيوخ ممن زار هذه البلاد من مشايخ أهل السنة في اليمن أنه استمع عددا كبيرا من هذه الأشرطة السمعية. بعض شروح الكتب تتجاوز 40 شريط. ربما قد لا يذكر أكثركم كيف كانت هذه الأشرطة. يتجاوز الكتاب الواحد أكثر من 40 شريط، 60 شريط، شرح السفاري لابن عثيمين، شرح الواسطية له شرح، وتجده يستمع.
أعرف شيخا صار متقنا للنحو جدا، هو مدرس الآن والحمد لله، انتفع الناس به خيرا عظيما، مع أنه لم يحضر من دروس النحو الحضور هذا الذي يحصل الآن إلا الشيء اليسير، لكنه انكب على استماع الأشرطة السمعية حتى صار شيخا مبرزا في كثير من الفنون منها علم النحو. فهذه الأشرطة السمعية أو ما يقوم مقامها الآن من المواقع هذه وقوائم التشغيل التي فيها الكتاب مع شرحه مرقما، أمر سهل، من استمع لها انتفع خيرا كثيرا. قال والصنعاني يقول في منظومته في الحج: ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. إذا جرب استماع لهذه الأشرطة. Berarti kata beliau kita telah selesai dari di antara hal yang disia-siakan oleh penuntut ilmu adalah terlalu sibuk dengan perkara yang tidak utama, tidak penting. Kita telah sebutkan penukilan-penukilan di dalamnya. Sekarang perkara yang ketiga, di antaranya perkara yang ditelantarkan oleh penuntut ilmu sekarang adalah al-asyrithah as-sam'iyah, rekaman. Dulu ini asyrithah kaset-kaset. Atau apa yang menduduki kedudukannya sekarang. Sama saja apakah itu adalah suara atau yang bisa dilihat. Potongan-potongan dari rekaman dari masyayikh. Ini termasuk perkara yang ditelantarkan oleh penuntut ilmu. Dia demi Allah itu adalah nikmat. Akan tetapi kebanyakan dari kita lalai darinya. Iya. Banyak rekaman, tapi kita lalai darinya. Kita tidak mendengarnya. Iya. Bisa dicari rekamannya, tapi kita tidak pakai rekaman. Akhirnya ilmu itu luput, lewat. Iya, tulisan lambat, tidak juga merekam. Tidak juga mendengar rekaman. Sebabnya adalah, sebab nikmat ini terlalaikan. Dan ini termasuk perkara yang dilalaikan. Sebab nikmat ini terlalaikan adalah karena tidak adanya perhatian untuk mengatur waktu untuk mendengarnya. Tidak ada perhatian terhadap waktu untuk mengaturnya. Sungguh, engkau telah membaca asar di awal pembahasan. Bahwasanya para salaf mereka berkata ilmu itu kan didatangi, tidak mendatangi. Tapi sekarang ilmu itu didatangi dan mendatangi. Karena ini ilmu udah lengkap. Dia didatangi juga mendatangi. Iya. Dia datang dengan cara apa? Ilmu itu datang dengan cara apa? Rekaman-rekaman tadi, kaset-kaset tadi. Yang akan membantu penuntut ilmu untuk mendengarkan ilmu. Untuk mendengarkan ilmu. Sungguh, ya telah disebutkan bahwa orang-orang yang mendengarkannya, dia akan mendapatkan kebaikan padanya, kebaikan yang sangat banyak. Dan beliau sendiri katanya, saya telah mengambil manfaat dengannya. Saya mengambil faedah yang banyak. Saya ceritakan ini dalam rangka hanya sekedar menceritakan nikmat. Bahkan Syekh tadi tambah. Ya, banyak orang dia tidak pernah belajar langsung di guru tentang nahwu, tapi dia menjadi pengajar nahwu. Dari mana dia belajar? Lewat kaset. Lewat rekaman dia belajar. Lewat rekaman. Kalau kita sekarang ini kan, kata saya tadi, atau apa yang menggantikan kedudukan kaset sekarang? Kita banyak rekaman-rekaman yang bisa kita dengar. Iya, jadi tidak harus dia ada orang seperti itu. Dia tidak duduk belajar, tapi dia mendengarkan rekaman. Akhirnya dia bisa menjadi ahli dalam bidang itu. Berkata Al-Imam As-San'ani dalam manzumahnya di Hajj, "Wa man lam yujarrib laisa ya'rifu qadrah." Siapa yang tidak coba, tidak akan tahu kadarnya. Coba. Kata Syekh, kata Imam As-San'ani rahimahullah, coba. Karena siapa yang tidak coba, dia tidak akan tahu. Coba, dia akan mendapatkan pembenaran terhadap apa yang kami sebutkan tadi. قال حفظه الله: أليس من نعمة الله عليك أن يكون العلم صاحبا لك في سيرك
وفي اضطجاعك على فراشك وفي جلوسك على مائدتك. هذا العلم المسموع المسجل أنت تصطحبه الآن، قد يسر الله أكثر وأكثر مما كان في زمان تأليف هذا الكتاب، تأليف كتاب معالم. قد يسر الله هذا أن تجمع ذلك في ذاكرة واحد، مئات وربما آلاف الدروس تجمعها في هاتف تصطحبه معك حيث كنت. هذه نعمة يسر الله فيها خيرا عظيما. قال: وإن الواحد منا إذا أحسن انتقاء الأشرطة. هذا الأمر الأول المطلوب في الاستماع. أولا أحسن الانتقاء، واستشر صاحب التخصص، استشر صاحب المعرفة، فاسألوا أهل الذكر. قال: إذا أحسن انتقاء الأشرطة ورتب وقتا لسماعها. هذا الأمر الثاني، أن ترتب لها وقتا تلتزمه قدر استطاعتك في سيارته أو منزله، لوجد في ذلك خيرا كثيرا. لأن من معوقات هذه التسجيلات الصوتية هي عدم الاستمرار. تجد يستمع أول درس أو الثاني أو الثالث ثم ينقطع. هذه مشكلة. تريد الثمرة لابد أن تستمر حتى تختم ما ابتدأت به. قال: وقد حدثت أن أحد الشباب الصالحين قد حفظ القرآن الكريم كله بفضل الله ثم بسبب هذه الأشرطة. كيف ذلك؟ قال: ويقول عن نفسي إنه كان يستمع إلى قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي 2 كاملتين، كلما انتهى من شريط أعاده حتى أصبح القرآن سلسا على لسانه. إذن أخذ هذه التسجيلات الصوتية وجعل يكرر السماع إليها، يكرر، والأذن ألفت ذلك حتى صار حافظا للقرآن كاملا بحمد الله وتوفيقه، لأنه استغل هذه النعمة. فلا تستبعد هذا على نفسك، إنما ابدأ، ولكن رتب وقتك ورتب هذه الأشرطة في أثناء سماعك لها، ولا تدخل شريطا على آخر حتى تفرغ من الأول. كما قلنا لا بد أن يكون الأمر منظما مرتبا، لا تكون مرة في هذا الكتاب مرة في هذا ومرة في هذا، تتنقل هنا لا تحصل. قال: فإنك لم تستفد من الشريط الأول، فإن لم تستفد من الشريط الأول فأعده مرة ومرتين وكرات ومرات. وهذا من فوائد هذه التسجيلات، أنك تكرر، كأنك تقول للشيخ أعد مهما شئت، لا يمل المدرس من التكرار والإعادة. Baik, Masya Allah. Kata Syekh Sadhan, bukankah termasuk nikmat Allah kepadamu, kamu selalu bersama ilmu ini di setiap perjalananmu, di tempat tidurmu, di atas tempat tidurmu, ketika kamu berbaring di atas tempat tidurmu, ketika kamu duduk di mejamu, ilmu ini selalu bersamamu. Ya, dengan sebab tadi rekaman. Apalagi kata Syekh, ini belum berbicara di waktu belum menulis. Di zaman kita sekarang lebih mudah lagi. Kamu mengumpulkan banyak rekaman, banyak pelajaran di satu kartu memori di HP-mu. Kamu bisa mendengarkan di mana saja. Iya, bisa mendengarkan di perjalananmu, di tempat tidurmu. Kamu bisa mendengarkan di mejamu, tempat dudukmu. Iya. Ini perkara yang dimudahkan untuk kita sekarang ini. Tapi ini perkara yang dilalaikan. Perkara yang disia-siakan. Padahal Allah telah memudahkan nikmat ini. Sungguh, salah seorang dari kita, kalau dia bagus memilih rekaman, dia pilih pelajaran apa yang dia pilih, yang dia mau dengar. Kemudian dia atur waktunya untuk mendengarnya di mobilnya, di rumahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau dia memilih rekaman yang bagus, dia tanya kepada syekh, dia tanya kepada orang yang tahu,
apa yang saya harus mulai dengar? Iya, apa yang harus saya mulai dengar dari rekaman-rekaman yang ada? Dia tanya syekhnya, dia tanya orang yang lebih tahu tentang hal tersebut. Sehingga dia atur waktunya. Dia atur waktunya untuk mendengarnya. Cuman yang perlu diingat tadi yang saya ingatkan. Kadang rekaman begini kurangnya adalah kadang kita tidak mampu istiqomah. Tidak mampu terus kadang. Satu kali dengar rekaman pertama. Kedua, ketiga, setelah itu putus. Harus dihindari mu'awwik dalam hal mendengar rekaman. Karena ini tanpa guru. Iya. Ini sungguh kata beliau telah diceritakan kepada saya bahwa ada pemuda soleh. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim seluruhnya. Bifadlillah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sebab rekaman. Dia hafal Quran. Tentunya pertama itu karena keutamaan dari Allah. Kemudian dengan sebab rekaman. Dia ceritakan tentang dirinya. Kenapa dia bisa hafal Quran. Jadi dia mendengar kepada bacaannya Syekh Muhammad Siddiq Minsyawi. Yang merekam Quran sempurna. Berapa lama dia dengar? 2 tahun penuh. Jadi ini istiqomah. 2 tahun penuh dia dengar rekaman Quran. Dia dengar rekaman Quran. Iya, 2 tahun penuh. Setiap dia sudah selesai dari satu rekaman, dia ulang lagi. Sampai Quran itu mudah di lisannya. Dia dengar saja Quran. Habis satu rekaman, dia ulang lagi. Habis ulang lagi. Sampai mudah di lisannya. Akhirnya dia mampu menghafal Quran. Kata Syekh, fala tastabi'id hada ala nafsik. Jangan kamu menganggap bahwa tidak mungkin saya bisa seperti itu. Jangan kamu menganggap itu jauh. Kamu bisa seperti dia. Iya. Akan tetapi yang paling penting adalah atur dulu waktumu. Itu yang paling pokok. Atur dulu waktumu. Atur rekamannya. Yang mana dulu yang kamu dengar. Yang kamu mau dengar. Ketika kamu mendengarkannya. Jangan kamu memasukkan, mencampur rekaman yang lain di rekaman itu. Fokus pada satu rekaman saja. Jangan kamu campur-campur rekamannya. Atur. Ya, sampai kamu selesai dari yang pertama, baru lanjut lagi. Baru lanjut lagi. Kamu sungguh tidak akan mendapatkan faedah dari rekaman pertama. Ketika kamu tidak mendapatkan faedah dari rekaman pertama, kamu ulang lagi 1 kali. Kamu ulang lagi 2 kali. Kamu ulang lagi berkali-kali. Seakan-akan kamu katakan kepada Syekh tadi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Paham kan? Di berapa kali yang antum mau. قال حفظه الله: وإذا أردت أن تعرف قدر الساعات التي تهدر فانظر في سيرك كم تسمع خلاله من شريط. إذا كان الشريط الواحد مدته ساعة أو ساعة ونصف فهذه أوقات تهدر لا يفطن لها الواحد منا أو لا يفطن لها الواحد منا إلا إذا نبه لها. تجد أن الشريط حال تشغيله يمر حتى ينتهي. كم مدة هذا الشريط؟ مدته ساعة، ربما ساعة ونصف. إذا هذا وقت مهدر غالبا. فرتب لنفسك وقتا تسمع فيه درسا في أثناء سيرك، خاصة وقد تباعدت المنازل والدور وكثر الذهاب والإياب لأجل العمل والزيارات، كزيارة رحم أو زيارة أخ في الله وقضاء حاجة من متطلبات المنزل وغيرها. ثم حافظ على هذا الترتيب وسترى أنك لا تنزل من سيارتك إلا وقد سمعت من الفوائد الشيء الكثير. لذلك بعض الشيوخ خصص وقته في الطريق لمراجعة المحفوظ. إذا شرع في الخروج من مسجده أو من بيته شرع في القراءة غيبا، وإذا به يقرأ في اليوم كذا من الأجزاء. التقيت بأحد الإخوة من الله عليه بحفظ القرآن وإتقانه، التقيت به في الطريق، فلما نزلت من السيارة رأيته فسلمت عليه فقلت له:
كيف حالك؟ كيف القرآن معك؟ قال الآن في هذه اللحظات قرأت آل عمران، الطريق هذا اليسير ربما 40 دقيقة حولها. قال قرأت آل عمران. قلت ما شاء الله ما شاء الله. كم تقرأ في اليوم؟ قال أقرأ في الطريق 4 أجزاء، الذهاب من البيت إلى العمل والرجوع من عمله إلى البيت يقرأ 4 أجزاء. غيره يظل يتكلم ويهذي طيلة هذه اللحظات، لكن هذا استغل هذه اللحظات المهدرة عند الكثير فقرأ فيها 4 أجزاء على الأقل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان معروفا بهذا الشيء، أنه يستغل طريقه، فكان يمشي، كان يستغل طريقه بالمشي بمراجعة المحفوظات، سرد للقرآن، هذا غالب سيره على هذا النحو رحمه الله. Kemudian kata beliau, kalau kamu ingin mengetahui kadar waktu yang telah ditelantarkan, perhatikan ya di perjalananmu, berapa yang kamu dengar ketika kamu berjalan rekaman. Kalau satu rekaman waktunya sejam atau sejam setengah, ya berarti ya waktu yang kita telantarkan, yang salah seorang dari kita tidak perhatian terhadapnya, ya segitu banyaknya, sejam setengah. Iya, kecuali kalau dia diingatkan tentangnya, maka aturlah untuk dirimu waktu. Kamu mendengarkan satu pelajaran di tengah-tengah perjalananmu. Ya, secara khusus apalagi sekarang tempat tinggal itu sudah saling menjauh. Ya, rumah-rumah sudah saling menjauh. Sudah lebih banyak kita pergi dan ya kembali, pulang pergi. Karena untuk pekerjaan atau karena mau ziarah, apakah ziarah orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita atau berkunjung kepada saudara karena Allah, atau untuk ya menunaikan hajat yang dibutuhkan di dalam rumah atau selainnya. Kemudian setelah antum atur waktu antum jaga yang telah diatur tadi, maka kamu akan mendapatkan, tidaklah kamu keluar dari mobilmu kecuali kamu telah mendengarkan faedah yang sangat banyak. Kamu telah mendengarkan faedah yang sangat banyak. Beliau sebutkan ya tadi ya yang orang-orang yang menyibukkan waktunya, ada beliau sebutkan, bertanya kepada seorang, ya bagaimana kabarmu, apa keadaanmu dengan Quran? Dia bilang, saya telah membaca Ali Imran di perjalananku ini. Ya, Ali Imran dalam perjalananku ini. Yaitu dia berjalan sekitar 40 menit sudah membaca Ali Imran. Dia dalam sehari kadang membaca 4 juz. Dan iya, sementara yang lainnya lalai, berada dalam permainannya, kelalaiannya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin di antara yang terkenal, ia menggunakan seperti ini. Beliau ketika berjalan, beliau menyibukkan dirinya untuk menghafal yang telah dihafal, mengulang yang telah dihafal. الشاهد أن تستغل وقتك لا سيما في الطرقات، إما بسماع كما ذكر المؤلف، أو بمراجعة لما تحفظ، أو كما مر معنا لا تغفل عن الذكر أي وقت. استغل، سبح، كبر، هلل، استغفر، وهكذا. Maka yang menjadi poinnya adalah sibukkan waktumu. Sibukkan waktumu. Apakah dengan mendengar atau dengan mengulang. Dan telah lewat juga bersama kita, jangan kamu lalai tentunya dari zikir. Jangan kamu lalai dari
zikir, tahlil, tasbih, bir, dan yang lain. قال ذكرت هذا لكثرتها ولأن فيها من العلم الشيء الكثير. الأشرطة المسموعة هي كثيرة الحمد لله، وفيها من العلم الكثير ما فيها. قال ولأن مشايخنا وكبار مشايخنا علمهم محفوظ فيها. الكتب لا يخفى منزلتها، حفظت علم السلف رحمهم الله. في عصرنا جاءت هذه الأشرطة فحفظت علم علمائنا المعاصرين. قال وكبار مشايخنا علمهم محفوظ فيها وتباع بأيسر الأثمان. بأيسر الأثمان مر معنا أنك تستطيع أن تجمع الدروس بالمئات وربما بالآلاف في ذاكرة صغيرة الحجم. قال ويستطيع الواحد منا أن يتناولها في كل وقت، فالهاتف تصحبه معك في كل مكان تذهب إليه. قال وأعرف إخوة شغلوا عن حضور الدروس لكثرة الأعمال والأشغال فعوضوا هذا بالاستماع إلى الأشرطة فنفعهم الله بها. وقد ذكرنا من هذا القبيل الشيء القليل قبل قليل. إذن هذه الأشرطة السمعية ينبغي استغلالها والانتفاع منها، لكن لا يفهم من هذا الكلام أن من يسر الله له حضور حلقات العلم أن يفرط فيها ويقول أنا سأستمع لي الأشرطة. لا، انتبه، الأشرطة هذه ليس سماعك لها كحضور هذه المجالس. هذه المجالس فيها بجانب الاستماع لما يقول المعلم وفهم ما يذكره المعلم فيها من الثمار العظيمة والبركات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم معلوم الحديث. هذه فضائل قد لا ينالها من يستمع الشريط في بيته أو في سيارته، قد يحصل علما، لكن حلقات العلم هي طريقة السابقين في تحصيل العلم وفيها من البركات والخير الكثير والكثير. لكن من حرم هذا الخير لأشغال أو أعمال يعوض ذلك بالاستماع إلى هذه الأشرطة السمعية. Kata beliau hafizahullah, saya sebutkan ini, kenapa banyak dari kita sekarang melalaikan ini rekaman kemudahan ini? Saya sebutkan karena ini banyak. Dan di dalamnya terdapat banyak ilmu. Karena guru-guru kita, bahkan kibar masyayikhina, masyayikh kita, guru-guru besar kita, ilmu mereka terjaga di dalam rekaman itu. Dan antum tadi dengar, antum mampu bawa dimanapun kamu, bisa bawa dengan kartu kecil. Antum selalu bawa HP-nya antum, letakkan di situ rekaman. Iya, ilmu terjaga di situ dari ilmu masyayikh kita, guru-guru kita. Bahkan dijual dengan harga yang murah. Setiap dari kita mampu untuk mendapatkannya di setiap waktu. Apalagi sekarang mudah kita mendownload pelajaran kapan saja. Mudah bagi kita. Saya mengetahui ada ikhwah-ikhwah yang disibukkan dari menghadiri pelajaran, tidak mampu dihadir pelajaran karena banyaknya pekerjaannya, banyak yang kesibukannya, tapi dia menggunakan waktunya untuk mendengar rekaman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan hal tersebut kepada mereka. Tidak bisa hadir pelajaran, tapi dia gunakan rekaman-rekaman untuk mendengarnya. Tapi ingat, bukan berarti tidak dipahami darinya bahwa kamu tidak perlu hadir majelis. Kan sudah banyak rekaman kita tidak perlu hadir. Majelis butuh dihadiri karena banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Majelis yang tidak didapatkan kalau kita mendengar rekaman di rumah, tidak didapatkan
kalau kita mendengarkan rekaman di rumah. Menghadiri majelis ada berkahnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah Allah, maka ketika mereka mendengarkan kebaikan, pelajari antara mereka, akan turun kepada mereka malaikat menaunginya. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Dari keutamaan-keutamaan hadis yang disebutkan. Ini yang perlu kita pahami. Ya, bersamaan dengan kemudahan ini, tidak dipahami bahwa kita tidak perlu hadir majelis. Dalam majelis banyak kebaikan, banyak berkahnya. Tapi siapa yang tidak bisa hadir majelis? Siapa yang tidak bisa hadir majelis? Gunakan hal tersebut untuk mendengarkan kebaikan. إذن أخذنا اليوم من قوله حفظه الله أوقات مهدرة عند بعض طلبة العلم. الأمر الثاني من ذلك الاشتغال بأمور مفضولة. اشتغال بأمور مفضولة، أن يهدر وقته بأمور مفضولة، فذلك تفريط منه. وأيضا كذلك الأمر الثالث الأشرطة السمعية، عنده أوقات لكنه يهدرها ولا يستغل هذه النعمة العظيمة التي هي الأشرطة السمعية أو ما يقوم مقامها في عصرنا الحالي. هذا ما أخذناه في مجلس اليوم. Kalau begitu telah kita mulai tadi dari perkara yang kedua. Di antara yang ditelantarkan oleh penuntut ilmu sekarang adalah terlalu sibuk dengan perkara yang tidak penting. Kemudian yang kedua juga adalah termasuk perkara yang kita ambil juga yang ditelantarkan oleh penuntut ilmu adalah adanya rekaman-rekaman. Mereka tidak menggunakan waktunya untuk mendengarnya. Dan apalagi hal ini telah dimudahkan di waktu kita sekarang ini dalam hal tersebut. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.